یار یہ کیسے ہو گیا اور یہ اتنا خوبصورت کیسے ہو گیا؟ تو دوستوں بالکل اسی طرح جیسے موسیقی ہے، موسیقی بھی کہتے ہیں روح کی غذا ہے، اور کچھ جو گیت ایسے ہوتے ہیں جو ہم ایک دفعہ سنتے ہیں وہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں، اور کبھی کبھی انہی گیتوں کو ہم دوبارہ سنتے ہیں تو اچھے نہیں لگتے، کیونکہ آپ کا مائنڈ کسی دن اور کسی جگہ پر ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے سے اسٹوڈیو میں ایک مہمان بھی آئے ہیں، ان سے بھی آج بات چیت کریں گے۔ لوگوں کی زندگیاں بچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بوٹل بلڈ کی دیں اور 3 لوگوں کی زندگی بچا لیں۔ تو یہ زندگیوں کا بھی سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو آج آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارے جو آج مہمان ہیں وہ مہمان بڑے ہی خاص ہیں۔ ان کو یہاں پر بلا جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بلا جی کے بارے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ بلا جی کلاس کے بندے ہیں، بولتے بھی کمال کا ہیں، شاعر بہت اچھے ہیں، اور لوگوں کی زندگیاں بچا رہے ہیں۔ اور یہ کیا سلسلہ ہے، آج یہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لے کر آئے ہیں، تو ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور آپ دوستوں کو بھی بتائیں گے کہ یہ کتنا بہترین کوز ہے کہ کسی کی زندگی بچانا آج کل۔ تو لیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم بلا جی، کیسے ہیں آپ؟ سلام نمستے تے ست سری اکال جی۔ اور سر کیسی طبیعت آپ کی؟ بس پہلے تو شکریہ ادا کریے نا تہاڈا اس کاز دی اہمیت نو سمجھدے ہویا تساں محسوس کیتا کہ اس کاز نو پروموٹ کیتا جائے، کمیونٹی وچ دسیا جائے کہ آخر تو ہی میں جتھے ہر جائی یہی بولنا کہ ایک بوتل دے کے لو دی ایک بوتل دے کے 3 لوگاں دی جان بچدی ہے، تے پھر کیوں نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو میں تنہا پنجابی جی گل کر رہا یا میں اردو جی گل کرنا، تو آپ بھی چلیں وہ اردو پنجابی ٹھیک ہے، مکس مکس وہ مکس ذرا مکس ہو جائے گی۔ ہمیشہ اپنی تو ہمیشہ اردو بھی گلابی رہی ہے، پنجابی بھی گلابی ہے۔ کیا بات! اچھا بلا جی، ویسے تو آپ نے ہزاروں انٹرویو کیے ہیں، آپ کے لوگوں نے کیے، اور آپ نے بتایا کب سے شروع کیا ہے، کیا ہوا، لیکن یہ ریڈیو جذبہ کے جتنے بھی ہمارے لسنر ہیں ان کے لیے آپ یہ ضرور بتائیے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ میرا تعلق چکوال پاکستان سے، واہ واہ! اور 88 میں ہم ادھر آ گئے نیوزی لینڈ میں۔ جی ہاں، تو پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ نئے ملک میں، نئی زبان میں، نئے کلچر میں اور نئے رہن سہن میں کا حصہ بنتے ہیں، تو ہمیں تو اس دور میں صرف یہی یاد رہتا تھا کہ دیہڑی کس طرح لگانی ہے اور بل کس طرح دینے ہیں۔ بس وہ بل دیتے دیتے پہلے 10 سال تو بل گزر جاتے ہیں، بل دیتے ہی گزر جاتے ہیں۔ بلا نہ کچھ کرو یار، بل باندھے جا رہے مجھے یاد آ جاتا ہے وہ پاکستان میں جب ڈاکیا آتا تھا نا گلی میں، تو لوگ اس کے پیچھے لائے، یار میرا کوئی خط، یار کوئی میرا کوئی خط۔ آج کل ڈر لگتا ہے میل باکس دیکھنے میں، کوئی بل ہی ہوگا پڑا ہوا۔ یقین مانے ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے جاتے ہیں، یا اللہ خیر کری آج کوئی مصیبت نہ آ جائے، نواں بس بل ہی ہے، ادھر ڈاک میں بل ہی آتے ہیں، ادھر ڈاک میں کم از کم خیر خیریت کسی کا۔ اچھا، 10 سال بل دیتے ہوئے یہ بلوں کا پریشر تھا کہ ذہنی توازن خراب ہو گیا کہ یار اب لوگوں کی زندگیاں بچائیں؟ اور ذہنی توازن تو ہمارا پاکستان سے ہی خراب تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ اور اکثر لوگ ادھر میں آ کے بھی دیکھیں بات، ہم توازن اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کی جیب میں 4 نوٹ ہیں، یا جس کے ساری آسائشیں مکمل ہیں، اور ذرا وہ ٹور ٹار سے بھی آ جا رہا ہے، جنہ کو دانے انہوں نے کملے بھی سیانے ہیں۔ تو بس وہ جب ہم ادھر بھی ہمیں لوگ یہی کہتے تھے، او بلا جی چھوڑو جی یہ کیا جڑانا۔ میں نے پہلی دفعہ بلڈ دیا تو مجھے نہیں تھا پتا کہ وہ 24 گھنٹے وہ لگانا ہوتا ہے، وہ لگا رہنا چاہیے، پٹی سی جو لگا دیتے ہیں۔ تو میں ٹی شرٹ پہن کے ایسے ہی وہ 1 ہفتہ میں نے لگائی رکھا ہوا۔ تو مجھے وہ ایک صاحب جو میرے وہ جاننے والے تھے، انہوں نے کہا لا دیو بلا جی، انہوں نے لا دیو ٹھیک ہے جڑانا۔ اور میں کہا یہ تھوڑے جے مشٹنے واسطے لائے آ کہ پتہ چلے کہ خون دے نال کچھ بھی نہیں ہوندا، کچھ بھی نہیں ہوندا، تے 3 بندیاں دی جان بچدی ہے، تے اینوں اشتہار نوں چلدے رہن دیو۔ اچھا، تے پھر وہ بلڈ ایک دفعہ دیتا، اور اس تو بعد اسی فورن اتنے آ گئے نیوزی لینڈ۔ اچھا
ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 10 ਸਾਲ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਲ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਪਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਲਓ ਦੀ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਈਡਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਸਕਿਟ ਸ਼ਿਸਕਿਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਬਸਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਬਸਾਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲकुल होना चाहिए। और फिर उसके बाद वो 2002 में मेरे घर से तो पेनरोज में बारबेक्यू रखा। बारबेक्यू तो हम वैसे करते रहते थे गपशप के दौर पे भी, मिक्स एंड मिंगल, लेकिन वो ख्याल ये आया कि एक दिन बारबेक्यू इसके लिए रखा जाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल ये हो सकता है। और पहले दिन हम 9 लोग थे जो ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड बैंक के कोऑर्डिनेशन पहले से की हुई थी। उधर वो उन्होंने हमारे जो बेड्स वगैरह थे, मेरा मतलब है कोई हमें देर नहीं लगी। क्या बात है। वो 15-20 मिनट में हम सारे वो ब्लड डोनेट करके फारग हो के फिर मेरे डेरे पे बारबेक्यू, एक तो बारबेक्यू का दौर पहले चल चुका था, एक उसके ब्लड डोनेशन के बाद दौर चला। और फिर उधर सब ने यही नारा लगाया कि ये काम कम से कम साल में एक दफ़ा हो सकता है। और फिर हम कहते हैं ये ऊपर वाले की दया है कि उसने हमारा हाथ पकड़ा। कितने साल हो गए आपको ये काम करते ये हुए? अभी ये जो अगला होने जा रहा है 17 जनवरी वेडनेसडे 17 जनवरी 2024, ये हमारा 22वां ब्लड बाल्टी होगा। 22 साल हो गए हो। 22 साल से लगातार चल रहा है। अच्छा ये बताइए, लोग तो कुछ खास तौर पर आपके लिए आते हैं कि वहाँ पर चटपटे खाने भी का भी आपने इंतज़ाम किया होता है, आपकी भिंडी बड़ी मशहूर है वहाँ पर, फिर जो चपली कबाब वगैरह आप बनाते हैं, बिरयानी होती है, पुलाव होता है, रोगनी नान होते हैं, और पता नहीं क्या कुछ होता है, चने हैं अच्छा, और अच्छा। बाल्टी तो चने। इसके लिए पहले आपने सारी कुछ प्रैक्टिस भी की हुई थी? ओ बस जी प्रैक्टिस तो पता है, जब आप प्रदेश में आते हैं वो दाल रोटी तो आपको करनी पड़ती है अपनी, यहाँ आपको पकी पकाई तो मिलती नहीं है। उस दाल रोटी से हमने कहा नहीं, ये दाल रोटी संगत से बढ़ के, संगत से बाहर निकल के कम्युनिटी के लिए भी किया जा सकता है ये तमाम। तो फिर वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो लाइक माइंडेड दोस्त साथ थे, तो बस फिर ये सिलसिला चलता रहा। और आप बाकी आप फेसबुक पे एक पेज है जिसका नाम है ब्लड बाल्टी, उसको अगर आप विजिट करें तो उस पे पूरे 22 साल की तारीख उस पेज पे लगी हुई है, फ्रॉम 2002 टू अनटिल टुडे। जो चीज़ ब्लड बाल्टी के मुतलका है हम उस पे डाल देते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ब्लड बाल्टी का पेज याद रखें, फेसबुक पे पेज का नाम है ब्लड बाल्टी। बिल्कुल जी दोस्तों, 17 जनवरी को ये दोबारा इनका जो ब्लड बाल्टी का 22वां, मैं तो उसे शो ही कहूँगा, शो होने वाला है, तो आप ज़रूर जाइएगा और एक मरतबा आप जाकर देखें, आपको एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लोग बहुत अच्छे मिलेंगे, और उसके बाद आपको जो एक ज़िंदगी बचाने का जो जज्बा है वो आपको उसका एहसास होगा। और ये कहते हैं ना कि एक ब्लड की बोतल जो होती है 3 लोगों की ज़िंदगी बचा देती है, तो ये कहाँ तक सच तो है? मैं एक और अर्ज इधर करना चाहूँगा कि ये जो आप उधर जिन ख्वाबों का आपने जिक्र किया है, ये सब ख्वाबें फ्री हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ उधर आना है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने ब्लड ही देना है, नहीं, आपने उधर आना है, खाबा खाएं, ब्लड दें या ना दें ये आपकी मर्जी है,
کھابا کھائیں گھر چلے جائیں ٹھیک کوئی آپ سے نہیں ٹھیک پوچھے یہ گا کھابے سے ان کی مراد ہے کہ وہاں پر کھانا